दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं चीन के दो नए शाहकार की। पहले ये होता था कि टेक्नोलॉजी की मैदान में अमेरिका बहुत आगे होता था। कोई नया हथियार हो, कोई फाइटर जेट हो या बूमर हो, अमेरिका इन्हें दिखाकर दुनिया को हैरान करता आ रहा है। लेकिन अब ये बाजी चीन ले रहा है। चीन ने रिसेंटली अपने दो नए एयरक्राफ्ट्स की पहली परवाज़ों से दुनिया को हैरान कर दिया। चीन का ये दो नए एयरक्राफ्ट सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसके साथ ही सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट्स बनाने वाला चीन दुनिया का पहला मुल्क बन गया। चीन ने पहले अपने डायमंड शेप एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग की, जिसे J-36 का नाम दिया जा रहा है। इसका डिज़ाइन गैर रवायती किस्म का है। इनकी शेप डायमंड तर्ज की है और इस एयरक्राफ्ट को फाइटर बूमर कहा जा रहा है, यानी ये दो रोल कर सकता है। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, फाइटर जेट का भी और बूमर का भी इस एयरक्राफ्ट में तीन एयर रिंग टैग्स मौजूद हैं, जो कि इशारा देते हैं कि इसमें तीन इंजन्स मौजूद हैं। इसके दो एयर इनटेक्स इस एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में हैं, जिसके तीसरा इसके ऊपर की साइड पर है। मतलब कि चीन का यह एयरक्राफ्ट इंतहाई ताकतवर है, जो इस बात की तरफ इशारा देता है कि इस एयरक्राफ्ट की रेंज, इसकी रफ्तार और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे ज़्यादा अहम खसूसियत है, जो इसे फिफ्थ जनरेशन तैयारों से अलहदा करती है, वो है इसका फुल स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टिल्थ खसूसियत, जो कि रडार को इस एयरक्राफ्ट को घूमने की सलाहियत को मज़ीद कम कर देती है। यानी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज पर भी ये एयरक्राफ्ट रडार में नज़र नहीं आता, जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं। ये रडार में नज़र नहीं आते, लेकिन ये एयरक्राफ्ट हाई फ्रीक्वेंसीज रडार, फायर कंट्रोल और टारगेटिंग सिस्टम से अपने आप को बचाते हैं। लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन के तैयारे अपने आप को लो फ्रीक्वेंसीज रडार से नहीं बचा सकते, जैसे कि VHF-4 UHF बैंड से। यही वजह है कि आजकल के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ये दावा करते हैं कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम फिफ्थ जनरेशन तैयारों को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चीन का ये नया सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट इन जदीद एयर डिफेंस सिस्टम से भी आसानी से बचने की सलाहियत रखता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी अभी तक B-2 और B-21 रडार जैसे बमबार तैयारों में ही इस्तेमाल हो रही थी, जो कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि हेवली डिफेंडेंट एयर स्पेस में भी डिफेंसी ट्रेशन मिशन करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन चीन ने ये एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को फाइटर जेट्स में भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। चीन के ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेल्थ की फाइटर में इंट्रोडक्शन करने से अब हो गई है कि ग्लोबल स्टेल्थ रेस भी बहुत बढ़ जाएगी। चीन के J-36 की बात की जाए तो 2017 में पहली दफ़ा ये बात सामने आई थी कि चीन ने सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट पर भी काम शुरू कर दिया है। चीन के J-20 फाइटर जेट्स के डिज़ाइनर ने कहा था कि चीन का ये सिक्स जनरेशन तैयारा, जो आप साइंस फिक्शन फिल्मों में तस्वर करते हो, उन्हें भी क्रॉस करेगा। ये इतना हेवी किस्म का फाइटर होगा। चीन के J-36 के डिज़ाइन से ये मालूम होता है कि ये J-21 की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्यूल और वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखता है। रेजोनेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने चीन के इस एयरक्राफ्ट JH-66 प्रोग्राम का नाम दिया था, जब उस वक़्त ये एयरक्राफ्ट सामने भी नहीं आया था और ना ही इसकी कोई तस्वीर सामने आई थी। अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस का मानना था कि चीन अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो टैक्टिकल बम्बर या फाइटर बम्बर के तौर पर काम करेगा। और US इंटेलिजेंस का कहना था कि चीन का ये H-20 के बाद दूसरा स्टेल्थ बम्बर है और ये लॉन्ग रेंज ट्रैक्स कर सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी भी कर सकता है।
چین نے J-36 کے ٹیسٹ کے کچھ گھنٹوں بعد اپنے ایک اور 6 جنریشن جہاز کا ٹیسٹ کیا جو کہ J-36 کی نسبت کافی مختلف ہے۔ جہاں J-36 میں 3 انجنز لے آؤٹس ہیں، بلکہ اس میں صرف 2 انجنز ہیں، اور یہ J-36 کی نسبت سائز میں بھی چھوٹا ہے، لیکن یہ بھی اسٹیلتھ لیس ایڈوانس ڈیزائن ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین کا یہ دوسرا ایئر کرافٹ چین کا شنگجیان ایئر کرافٹ کارپوریشن نے ڈیزائن کیا ہے، جبکہ J-36 چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن نے ڈیزائن کو ڈیولپ کیا ہے۔ چینگڈو کارپوریشن چین کی وہ کمپنی ہے جس نے J-20 اور J-10 بنائے ہیں، اور شنگجیان کمپنی وہ کمپنی ہے جس نے J-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ڈیولپ کیا ہے، جو کہ پاکستان بھی اپنے بیڑے میں شامل کرنے والا ہے۔ چین کے اس ایئر کرافٹ کے بارے میں زیادہ کچھ ریویل نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ڈیزائن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ملٹی رول فائٹر جیٹ پلیٹ فارم ہے، جو کہ ایئر پرائرٹی اور J-36 کی نسبت کم فاصلے والے مشن کے لیے ہوگا۔ باقی ان ایئر کرافٹس کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں تب ہی دنیا کو پتہ چلے گا جب چین خود ان کے بارے میں بتائے گا۔ ابھی کے لیے چین کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ان ایئر کرافٹس کے بارے میں زیادہ کچھ بھی کرے۔ چین اپنے دشمنوں کو حیران کر کے یا ڈرا ڈرا کر مارنا چاہتا ہے۔ یاد رہے، چین کے ان ایئر کرافٹ سے جو سب سے زیادہ پریشان ہوا ہوگا وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کو اپنی فضائیہ کی ایئر ڈومیننس ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد سے اب تک امریکہ فضائی برتری میں کسی کو نزدیک میں آنے نہیں دیتا تھا، لیکن پھر سن 2000 کے بعد سے چین اور روس نے اس میدان میں امریکہ کو پیچھے کرنے کا مشن شروع کیا ہوا ہے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وقت گزر رہا ہے امریکہ کی فضائی برتری میں اکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چین کے یہ طیارے صرف نام کے 5th یا 6th جنریشن کے طیارے ہیں، بلکہ چین کی اس میدان میں ٹیکنالوجی کو امریکہ بھی ایکنالج کر چکا ہے۔ امریکہ چین کے J-20 کی تعریف بھی کر چکا ہے کہ یہ امریکہ کا ٹکر کا طیارہ ہے، اور یاد رہے کہ امریکہ بھی 6th جنریشن فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ابھی اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے سے کافی زیادہ دور ہے، اور چین، جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، کہ کافی زیادہ اس مشن میں نزدیک ہے۔ چین نے ابھی H-20 بھی لانچ نہیں کیا، جو کہ امید ہے کہ اسی سال 2025 میں امریکہ کو مزید حیران کرے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔